বেলাল যখন ইমান আনিল নিজর মালিকর তাকি কলমা কবুল করিল একাই মতে মালিকে যখন পাইল বহুত ধরনের জুলুম অকল বেলালরে গরিল গরিবাদি যুদ্ধ হযরত বেলাল ইমান ফিরাই নদিল আর কুচাই রাখি ইমান মজবুত গরিও রে আর বেলাল ডলে যেত জুলুম গরিব গর ইমানে ফিরাই নদিও হযরত বেলাল টিকা জুলুমরে মর্দা জুরিও হযরত বেলালর মতন জুলুমরে মর্দা জুরিও জিল্লা গরিব গরগ ইমানে ফিরাই নদিও হযরত বেলাল টিকা জুলুমরে মর্দা জুরিও হযরত বেলাল নয়া নয়া যেহন ইমান হযরত বেলাল নয়া নয়া যেহন ইমান নবীর হাতত যাই ওরে বন্যে মুসলমান ভাইয়ান বন্যে মুসলমান একটাই মতে মালিকে হতা বেগিন ভাইজে হই একটাই মতে হতা গিনে আরো হতা গিন মালিকে তো জানি ভাইজে তোমার আরে কই দিল হযরত বেলাল দেখা ইমানরে বেশি নফেল হযরত বেলাল দেখা ইমানারা ফিরাই নদিও এন্দিলা আরে হত জুলুম গইত সাত এন্দিলা হত জুলুম আরে গইত চাইলো দানি সামান রে এরি নদিল দানি মাল সামান এরি নদিল বেগিন কুচা রাখিল মনে হইলে মুজাহিদ গুণর ফরান দিবেল মনে হইলে আর সুবে গুণে ফরান দি ফেলাইও দানি বেলাল ডোল কলি মারে ফিরাই নদিও দানি বেলাল ডোল বৈজা কালমা ফিরাই নদিও আর হযরত বেলালর হতা আর দিলত রাখিও এত জুলুম গরিব গরক কইজা কালমা ফিরাই নদিও জিন্দিল্লা গরিব গরকে মাল সামানা ফিরাই নদিও হযরত বেলালরে জুলুম গরের শোনা যাত সিদ্দিক আকবর আদিদার গুয়াবাস শোনা যাত সিদ্দিক আকবর তুনাই ফুসারে গরিল আর ওই হন্যয়োগ্য ফলনারত হন্যয়োগ্য গুজরি উইল আর দিলে বদাই নুয়াইল আর গরম বালু সরতে নারায় রে কি জুলুম গরের ভাইনে তোমার আরে শুনাইল জিন্দিল্লা জুলুম চলিব মাল সামানা সারি নদিও জিন্দিল্লা জুলুম গর গই মাল সামানা এরি নদিও বেলাল তুলি কলি মারে দিলতে গাছি রাখিও মনে হইলে গদ্দন যোগ্যই আর মাল সামানা এরি নদিও মনে হইলে ময়ে শহীদ মাল সামানা এরি নদিও বেলালরে দিন তৈলে ভালো চরণ নেড়াই হনকে সীমা যুদ্ধ করছো হনকে সীমা জুলুম করছো ও তো শিলজে ভাই সিনার ও তো শিলজে ভাই দি তারা জুলুম করতো দানি বেলালে তো বদার জড়িত কলমা ফিরাই নদিল সিদ্দিক আকবরে হদে এখন শোনা তোমার দিবেল বেলালরে সুরাই একদম আর হস্ততে আন্ন রাখিও হযরত বেলাল টিকা আর কইলে ইমান রাখিও দেখা গরিব গর গই আর দুশ্মনী কইলে গর গই আর দিলতে রাখিও হযরত বেলাল টিকা নিজর ইমান বেশি নফেল হযরত বেলাল টিকা মাসামানা নিজর ইমান ফিরাই নদিও সিদ্দিক আকবর সুরায়ানি আজাদ করে দিল হযরত বেলাল দুনিয়াতে আজাদ হয়ে গেল তারপরে যায় আজান দিত মসজিদে নববী যায় বেলালর আজান আল্লাহ কোন ফসল লাই আল্লাহ কোন ফসল লাই আরেকদিন বেলালে আজান নদে মসজিদ
ফিরাই নদিও হযরত বেলাল ডইকা হইয়া কালমা ফিরাই নদিও যেদিন আছে মাল সামানা যেদিন আছে মাল সরু সামান আর হাতর জদ্দুর ভারী মুসলমান হলে গোরে অঙ্কদর জদ্দুর ভারী আর রাসূল গোরে অঙ্কদর ইনার আসল জিনিস ভাইয়া নিনার আসল জিনিস বুক করে রাখিও জুলুম গইল হালাল আর রক্ত দিল শহীদ হইল সারি নদিয়ম মাল সামানা যেদিন আছে হস্ত দিল সারি নদিয়ম আর মাল সামানা বেকিন বুকর মাঝে ও যায় রাখি बेलाल की कहानी को अब सुनो मुसलमान कैसे थे हज़रत बेलाल का ईमान बेलाल की कहानी को अब सुनो मुसलमान कैसे थे हज़रत बेलाल का ईमान तन मन में पड़ गया था ज़र्ब का निशान जिद में वटल रहा बेलाल जिक्र से तेरी ज़ुबान मक्का वालों ने हज़रत बेलाल को ले जाकर रेगिस्तानों में पहनाया जंजीर को मक्का वालों ने हज़रत बेलाल को ले जाकर रेगिस्तानों में पहनाया जंजीर को और भी याद किया जब को तब न बुला देते हैं अल्लाह अहद को अल्लाह अहद को बेलाल की कहानी को अब सुनो मुसलमान कैसे थे हज़रत बेलाल का ईमान इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम देखते नहीं है खुदा खाले वो बुरा देखेगा रब जलील अमाल ही तेरा हमदर्दी रिश्वत वहाँ नहीं चलेगा तेरा सुल्तान तेरी रिश्वत वहाँ नहीं चलेगा नेकियों को देखेगा बेलाल की कहानी को अब सुनो मुसलमान कैसे थे हज़रत बेलाल का ईमान बेलाल की कहानी को अब सुनो मुसलमान कैसे थे हज़रत बेलाल का ईमान तन मन में पड़ गया था ज़र्ब का निशान जिद में वटल रहा बेलाल जिक्र से तेरी ज़ुबान मक्का वालों ने हज़रत बेलाल को ले जाकर रेगिस्तानों में पहनाया जंजीर को मक्का वालों ने हज़रत बेलाल को ले जाकर रेगिस्तानों में पहनाया जंजीर को और भी दिया किया जब को तब न बुला देते हैं अल्लाह अहद को अल्लाह अहद को बेलाल की कहानी को अब सुनो मुसलमान कैसे थे हज़रत बेलाल का ईमान जुल्म से तुम बेलाल का देखा नहीं जाता कहने के जुबा है मगर बोला नहीं जाता जुल्म से तुम बेलाल का देखा नहीं जाता कहने को जुबा है मगर बोला नहीं जाता देखे रकम सिद्दीक़ अकबर आजाद किया था मुझको हबश की गुलाब मक्का में खिलाता बेलाल की कहानी को अब सुनो मुसलमान कैसे थे हज़रत बेलाल का ईमान तन मन में पड़ गया था ज़र्ब का निशान जिद में वटल रहा बेलाल जिक्र से तेरी ज़ुबान मक्का वालों ने हज़रत बेलाल को ले जाकर रेगिस्तानों में पहनाया जंजीर को और भी याद किया जब को तब न बुला देते हैं अल्लाह अहद को अल्लाह अहद को बेलाल की कहानी को अब सुनो मुसलमान कैसे थे हज़रत बेलाल का ईमान।